हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार। तेबे आसतु जानी कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि एणिकी पर्वपर्वाणी रे शिक्षानुष्ठान रे हेब नाही कौनसी पक्षपातिता आसिला कड़ा निर्देश। एणिकी पर्वपर्वाणी रे शिक्षानुष्ठान रे हेब नाही कौनसी पक्षपातिता। छात्र छात्री मानकु राखी तिलक मेहंदी लगाइबाकु मना करि परिबे नाही स्कूल कर्तृपक्ष। कौनसी दंड मध्य दिया जाई परिबो नाही। समस्त राज्यर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग को एने चिठी लिखि निर्देश दैछंती नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। पूर्वर अनेक समय स्कूल रे पर्वपर्वाणी समय हेउ अबा अन्य समय तिलक मेहंदी और पोशाक परिधान स्कूल कर्तृपक्ष बारण करुथिबा अभियोग सामना को आसीछि। एबे एहाकु नै सख्त होइछंती एनसीपीसीआर। एनै एनसीपीसीआर कर्तृपक्ष समस्त राज्यर स्कूल और गणशिक्षा विभाग को चिठी लिखि निर्देश दैछंती। परवर्ती खबरटी हेउछि आज ठारू कमिबो वर्षार परिमाण। आसंता 24 घंटा रे एही सब जिल्ला रे होई पारे प्रबल वर्षा। घूर्णिबलय सहित मौसुमीर सक्रियता को नहीं राज्य में वर्षा जारी रही। एथिरे किंतु आज ठारू लागिबो ब्रेक। वर्षार परिमाण कमिबो। वर्षा परिमाण कमिबा परे जारी होइतबा येलो वार्निंग को हटाई दिया जाइछि। अवश्य आसंता 24 घंटा रे 5टी जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबार पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तबे एही सब जिल्ला गुड़िक हेउछि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी और केन्दुझर जिला। एही 5टी जिल्ला पई येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। एही सब जिला बाद राज्य में भारी वर्षार संभावना नथिबा बेले 13 तारिख पर्यंत किछि स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। आसंता 13 तारिख पर्यंत कौनसी सतर्क सूचना नथिबा बेले 14 तारिख पुणी वर्षार विस्तृति बढ़िबो बोली पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी हेउछि विनेश फोगाट को पदक मिलिबा मामला रे अगस्ट 11 रे निष्पत्ति नेब सीएएस। प्यारिस ओलंपिक्स रे भारतीय कुस्ती तारका विनेश फोगाट पदकरू वंचित होइछन्ते। 50 किलोग्राम रेसलिंग रो फाइनल रे किछि घंटा पूर्वरु मात्र 100 ग्राम अधिक ओजन हेतु तांको अयोग्य करा जायथिला। तबे विनेश को रौप्य पदक मिलिबा नै शनिवार राय आसीबार थिला, किंतु ताहाकू आ गोटी दिन पई गुंचाई दैछन्ती कोर्ट ऑफ एब्रिविएशन बा सीएएस। अर्थात अगस्ट 11 तारिख भारतीय समय संध्या 6टा रे प्रकाश करिवे। तो विनेश समग्र विश्वरु समर्थन पाइछन्ते। परवर्ती खबरटी हेउछि अगस्ट 15 तारिख रे आसीबो सुभद्रा योजना एसओपी। सुभद्रा योजना एसओपी अगस्ट 15 तारिख रे आसीबो। एथिरे किए पाइबे नाही तार स्पष्ट चित्र रहिबो। सुभद्रा योजना पई आधार कार्ड ही यथेष्ट। तबे उच्च वर्गर लोक एथिरु बाद पड़ी पारंती। विशेष करी जे माने आयकर देउछंती सेमानकु सरकार बाद देई पारंती। तबे अगस्ट 15 रे एसओपी आसीबा परे सुभद्रा नेई चित्र आहुरी स्पष्ट हेबो बोली कहिसंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। से कहिसंती जे सुभद्रा योजना बजेट रे 10,000 कोटी टंका आवश्यक पड़े यह बढ़ी पारे। आसंता सेप्टेम्बर 17 तारिख रे राज्य रे एही योजना लागू हेबो। सेपरि राज्य रे केमिति लक्ष्यवती दीदींकर संख्या बढ़िबो से नै तांकर सरकार काम करुछि। मिशन शक्ति माँ मानकु दुबई बुलाई नेले सेमानकर विकास होई जिवो नाही। सेमानकर एक्सपोजर विजिट उपरे अधिक गुरुत्व दिया जिवो। परवर्ती खबरटी हेउछि ओडिशा को हैरान करबाकू दीदींकर नुआ चाल। गलाबाटरे आलू ट्रक जगिबाकू लगाइले सीसीटीवी कैमेरा। सीसीटीवी नजर रे आलू ट्रक ओडिशा को हैरान करबाकू दीदींकर नुआ चाल। गलाबाटरे ट्रक आसुथिबा खबर पाई सीसीटीवी लगाइले पश्चिमबंग सरकार। ओडिशा पश्चिमबंग सीमा नीलदा गाँव रे एभली दृश्य देखिबाकू मिलिछि। लखननाथ टोलगेट रे पश्चिमबंग पुलिस आलू गाड़ी छाड़ुनी हेले किछि छोट छोट गाड़ी रे आलू ओडिशा को विभिन्न बाट देई पसुछि। तेणु एही सब गलाबाटरे सीसीटीवी जरिया रे नजर रखिबाकू एमिति व्यवस्था करिसंती पश्चिमबंग पुलिस। सेपटे 3 सप्ताह परे आलू दर मिली सामान्य आश्वस्ति। 40 टंका तलकू खसी दर। परवर्ती खबरटी हेउछि भासीगला डैम गेट। अलर्ट जारी कले राज्य सरकार।
ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ତୁଙ୍ଗଭଦ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍ର ଏକ ଗେଟ୍ ପାଣି ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ଗତ ରାତିରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ ପାଣିର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଚେନ୍ ଲିଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି ଗେଟ୍ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡ୍ୟାମ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ୟା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଉପରୁ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ 5ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳ କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା। MBBS ଓ BDS ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। MBBS ଓ BDS ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଗତ 10 ତାରିଖଠାରୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଗଷ୍ଟ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ରହିଥିବା ବେଳେ NEET UG ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ବା OJEI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ OJEIର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ojei.nic.in କୁ ଯାଇ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। NEET UG ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। 18 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ଓ 20 ତାରିଖରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ କୋଟା ମିଳିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ MBBS ଓ BDS ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆଳୁ ସଙ୍କଟ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଳୁ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆଳୁ ଯୋଗାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମି ପଟ୍ଟା। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଜମି ପଟ୍ଟା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ସୁଦ୍ଧା ବିସ୍ଥାପିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ନିଜ ନିଜର ଭିଟାମାଟି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ବେଘର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ 70 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିସ୍ଥାପିତ ଥଇଥାନ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ପରିବାରମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 10 ଡେସିମିଲ ଲେଖାଏଁ ଜମି ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4400 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆ ସରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଫେରିବେ ସ୍ୱଦେଶ, କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଶହ ଶହ ବାଂଲାଦେଶୀ ଜଳପଥରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳପଥରେ ସେମାନେ ଏକାଧିକ ବୋଟ୍ ଭଡ଼ା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ମେରାଇନ ଥାନା ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଶନିବାର ଜୋରଦାର କରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳପଥରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସୀମାରେ ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଯଦି କେହି ବିନା ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୋମବାର ରାତିରେ ଦେଖାଯିବ ଉଲ୍କା ବର୍ଷା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ବିଜ୍ଞାନ। ଯଦି ଆପଣ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସୋମବାର ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଅଗଷ୍ଟ 12 ଓ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଉଲ୍କା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୀର ବାହାଦୁର ସିଂ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମର ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଅମରପାଲ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାତି ପ୍ରାୟ 8ଟାରୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 12 ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ 13 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉଲ୍କା ବର୍ଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଏଥର ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ଅତି କମ୍ରେ 60ରୁ 100 ଉଲ୍କା ପତନ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ଘଟଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପ୍ୟାରିସରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ। ବିନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଫିକା ରହିଲା ଅଭିଯାନ। ପ୍ୟାରିସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2024ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଭିଯାନ 6ଟି ପଦକ ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ଓ 5ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସାମିଲ ରହିଛି। ନିରାଶର କଥା 14 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭରେ ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋଡ଼ିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା।
टोकियो ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक विजेता एथर भारत पक्षरु एकमात्र रौप्य पदक जीति। यह व्यतीत शूटिंग, हॉकी और कुस्ती रे भारत 5 कांस्य पदक जीति नेछि। परवर्ती खबरटी हेउछि बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी प्रकोष्ठ। परवर्ती शुणाणी गणमाध्यम रे प्रकाश पाइबो। मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे हेउथिबा जनशुणाणी आसंता काली बंद रहिबो। प्रत्येक सोमवार दिन जनशुणाणी बंद रहिबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि। सेहिपरि आसंता काली बंद रहिबो मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी। सप्तदश विधानसभार प्रथम अधिवेशन जारी रहितबारु मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रखा जायतिला। ता पूर्व गत 22 तारिख रे मध्य मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहितिला। 22 तारिख ठारू सप्तदश विधानसभार प्रथम अधिवेशन आरंभ हेउथिबारु अभियोग शुणाणी को बंद रखा जायतिला। तबे एही भली लेटेस्ट खबर सबको आपण जानिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित वीडियो को अधिक शेयर करंतु। धन्यवाद।